পাঞ্জাবি গড়িমুখী আমরা 3 নম্বর লেসনে চলে এসেছি। তুসি কিস দেশ তো হো, তুসি কিস দেশ তো হো, এটা হচ্ছে ওকার, ওকাটার এভাবে লেখে, আর এটা হ। তুসি কিস দেশ তো হো, উইচ কান্ট্রি আর ইউ ফ্রম। তুসি কিস দেশ দেশ তো হো। আচ্ছা, সবজিয়াঁ সবজিয়াঁ চন্দ্রবিন্দু হবে, এখানে যে ডট আছে এই ডটটার জন্য এখানে নাসার একটা সাউন্ড হবে, নাসাল বা নাকের সাউন্ড হবে। সবজিয়াঁ দে ভিজ, সবজিয়াঁ দে ভিজ মিट्टी विच लगाओ, लगाओ मिट्टी विच लगाओ। सब्जियाँ दे विच मिट्टी विच लगाओ, सब्जियाँ दे विच मिट्टी दे बीज, सब्जियाँ दे बीज ब এটা ব बीज मिट्टी विच लगाओ মানে প্ল্যান্ট দ্য ভেজিটেবল সিডস ইন দ্য সয়েল। सब्जियाँ दे बीज मिट्टी विच लगाओ, सब्जियाँ दे बीज मिट्टी विच लगाओ। पत्ते, এটা প এটা তত, এখানে হওয়াতে ডাবল সাউন্ড হবে, হ্যাঁ এটা থাকতে ডাবল সাউন্ড হবে পরেরটা। पत्ते, পাত নাহলে হয়তো পাতে, पत्ते এটা ত, पत्ते पत्ते पतझड़, पत्ते पतझड़ विच डिगदे हान, पत्ते पतझड़ विच डिगदे हान, पत्ते पतझड़ विच डिगदे हान। लीव्स फॉल इन ऑटम, पत्ते पतझड़ विच डिगदे हान। এটা হচ্ছে जहाज, जहाज, जहाज ही कप्तान है। মানে তো আছে ওর সাথে এটা হয়ে দীর্ঘও হয়েছে, হয় এটা মানে ওই জাহাজ, 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 জাহাজ দি कप्तान है, शी इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। जहाज ही दी कप्तान है, जहाज दी कप्तान है। बच्चे पिंग, बच्चे पिंग, बच्चे पिंग ते झूठे ले रहे हन, बच्चे पिंग पिंग ते झूठे ले रहे हन, बच्चे पिंग প এটা প PENG, এটা ঘটা করে হয়ে লাগে পিঙ্গ। बच्चे पिंग ते झूठे झूठे ले रहे हन, बच्चे पिंग ते झूठे ले रहे हन। पिकनिक মানে দ্য চিলড্রেন আর সুইঙ্গিং অন দ্য সুইং, পিকনিক, পিকনিক লেই, पिकनिक लाई फल ले जाओ, पिकनिक आई फल ले जाओ। टेक सम फ्रूट टू द पिकनिक, टेक सम फ्रूट মানে পিকনিকে কিছু ফল নিয়ে যাও, পিকনিক কিছু ফল নিয়ে যাও বলতেছে। পিকনিক লেই फल ले जाओ, पिकनिक লেই फल ले जाओ। मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी नज़र জটা বর্ডিসে বিদেশি শব্দ ধরে র, আমাদের উল্টা চ বাংলার, এটা দন্তান্ন। মেরি নজর কমজোর হ্যাঁ, মেরি নজর কমজোর হ্যাঁ, শেষ হচ্ছে আজকে যেটা মেরি নজর কমজোর